आर्टिफिशियल लगुच तो ताकू टिके रियलिस्टिक टच देवा पे से जो गिटार जते आमे प्ले करंती तो जो चिक साउंड आसे तो सेटा डुएट प्लान हेतला तो डुएट भाई को एते भल लागला भाई कहले मेल वर्जन भी आरो गोटे छाड़ मु आ गोटे जगह ऐड करबी तो से मेल वर्जन लिरिक्स टाइटा तो छुआ पाइला परे प्रेम रे डेली मु मारे हाय दिस इज आशीष कुमार वेलकम टू माय म्यूजिक ब्रेकडाउन सीरीज तो गेरुआ गीतर जो बैक स्टोरीटा है कि राजू भाई मते फोन करले आउ मते कहले कि आसु मोर नुआ वीडियो अच्छी बाल ब्रह्मचारी तो से गोटे रोमांटिक गीत आम करवा गोटे मिनिट प्रायतः मु गोटे मिनिट रही सॉन्ग माने मते कहती सब यूट्यूबर माने कहीं 5 मिनिट तो करहबनी टोटाल कॉमेडी वीडियो तो सी कहले कि जो माने मेन कैरेक्टरटा जे बाल ब्रह्मचारी आउ से झियो भावेनी झियो कथा भाई झियो सहित दूरदूर संपर्क नहीं तो से जिते झियो सहित देखा तो वर्षा होची गोटे माने रोमांटिक माहौल क्रिएट होची तो से गोटे भल रोमांटिक सॉन्ग टे करिया तो तापर मु भाबिली कि रोमांटिक जदि करवा आजिकाली टाइप रो करले हबनी कहीं जेहेतु कैरेक्टर ओल्ड थिंकिंग कहया माने कहि परिया कि से झियो टू दूर रोची तो मु भाबिली कि 90s रो गीत स्टाइल करले आई थिंक बेटर हम तो तापर भाई को कहली कि भाई 90s टाइप रो गोटे गीत करवा भल लगे तो भाई कहले कि ठीक अच्छे तुम्हें कर सी एमती भी मत के माने यहाँ कर सेमती किसी कहती फ्री छाड़ती तुम हिसाब से कर गोटे भल हवा दरकार जेहेतु मु गेरुआ वस्त्र पिंधि तो से टाइटल आम गेरुआ रखिले केमती हम तो मुझे भाई मस्त हम हुक ताले आम गेरुआ रखदवा यू ही प्लानटा आम स्टार्ट होता गेरुआ सॉन्ग तापर मु भाविली कि कौन करी 90s वे तो से 90s माने सबुठू माने गीतर देखा कॉमन थिला डफली आउ ढोल देसी इंस्ट्रूमेंट्स माने बेसी यूज करथिले ना हिप हॉप बीट्स वगैरह तो नथिला तो से मेलोडी भाई 90s अलग प्रकार थिला तो से मो मेन फोकस रहा कि मेलोडी केमती भल हम 90s वाइबटा केमती आसीबो बाकी मु देसी इंस्ट्रूमेंट यूज करी तो तापर मु कंपोज पाई जतले भाबिली तो मु सुनौछि केमती थिला कंपोजिशन टा मैक्सिमम टाइम कौन करे कंपोज करला बेले ये लिरिक्स मुंडो को आसे तो सेटा ही मु लिखे तापर तार करेक्शन हुए बट एटा ही था तो मु थोड़ा गाई दो जेमती तोरा देहरा चुनरी छाती को दिला मोचिरी तोरा आखिरा शायरी फर्स्ट आमर भाई मत कहते कि डुएट करवा जेहेतु पुआ झील देखा डुएट बेटर लगे तो डुएट क्या नवा जो कहले मुझे सजेस्ट करी कि रश्मि भल सिंगर रश्मि रेखा मिश्र तो ताको नवा कहीं से मो सहित आगु कम कर तो से आगु अरेंजमेंट देखा कौन कौन अरेंजमेंट होता यहाँ थिला गिटार जो टैप तो यहाँ टिके जेहेतु प्रोग्रामिंग है तो आर्टिफिशियल लगुच तो ताकू टिके रियलिस्टिक टच देवा पे से जो गिटार जते आमे प्ले करंती तो जो चिक साउंड आसे तो सेटा
90s ର ଗୀତ ଆଉ ଗିଟାର ୟୁଜ ତ ହବ ହିଁ ହବ। ଗିଟାର ୟୁଜ କଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ବାକି ଦେଖଉଛି କିବୋର୍ଡ ସେକ୍ସନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। এইটা হচ্ছে মেল ভার্সনটা, মানে ডুয়েট ভার্সন লিরিক্সটা ଅଲଗା ଥିଲା, মেল ଭାର୍ସନ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡୁଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଡୁଏଟ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭାଇ କହିଲେ ମେଲ ଭାର୍ସନ ବି ଆର ଗୋଟେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଡ୍ କରିବି, ତ ସେଇଟା ମେଲ ଭାର୍ସନ ଲିରିକ୍ସଟା ଏଇଟା। ତ ଛୁଆ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରେମରେ ଡେଲି ମୁଁ ମରେ, তো কথা ভাবে স্বপ্নরে, হেলে তাতে কহিବାକୁ ଡରେ, তো ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ ମୋ ଦୁନିଆ, ଗେରୁଆ 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 ଗେରୁଆ। ତିନି ଚାରିଟା ଲେୟାର ହାଇରେ ଲୋରେ। ଚୁଟକି ଏଇଟା ସେଟା କି এটা হচ্ছে বেঞ্জো ଆଉ ভায়োলিন। ঝুমকা এইটা ବି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ନାଁଟା ମୋତେ ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା। এটা কিকটা ଡଫ୍ ଟାଇପର କ'ଣ ଥିଲା। ମାନେ ବେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ୟୁଜ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବସ୍ ଡଗିସ୍ ଦି ସାଇଡରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ନେୟାର। ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ବନିଗଲା ଏଇଟା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏରାକୁ ଗୀତ ଯାଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା 90s ଭଳିଆ ବନେଇବାର। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡୁଏଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସୋଲୋ ବି ସେଇ ୱେରେ ବନିଲା। ଆଉ ମୁଁ ୟାର ମଝିରେ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି। ତୋ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ ମୋ ଦୁନିଆ। ତ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ କି মেল ଗାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତ ଫିମେଲ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ବ୍ୟାକ୍ଟା କରୁ। ତ ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାଇ ମତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ରାଜୁ ଭାଇ, ତ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ କି ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଫିମେଲ ଗାଉଛି ମୋ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲି ତୋ ଦୁନିଆ।
ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା ଗେରୁଆ ସଙ୍ଗ ମାନେ ତାପରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧା ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କେଉଁ ଗୀତ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଆଉ ଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ତ ମୋତେ ତ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗେ କି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ମାନେ ମୋ ଅରିଜିନାଲ କ୍ରିଏସନ୍ ଏଇଟା, ଭାବନ୍ତି ମୁଭି ସଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ସେ ଭାବିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ କରିଛି 90s ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପୁରୁଣା ପିକ୍ଚର ଗୀତ। ବାକି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲି ବହୁତ ସାରା, ଭାଇ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆସୁ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼, କେତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତା ଷ୍ଟୋରି। तोरा देहरा चुनरी छाती को देला मोचिरी तोरा आखिर शायद